Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan bahas mengenai explicit cursor oleh saya, Lia Zairo, NRP 74100-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran: distinguish between an implicit and an explicit cursors. Kita mampu membedakan antara implicit dan explicit cursor. Discuss when and why to use an explicit cursor. Kita tahu kapan dan di mana explicit cursor digunakan. Use a PL/SQL record variable. Digunakan variable record PL/SQL. Write a cursor for loop. Kita diminta untuk dapat menuliskan kursor for loop. About cursors. Every SQL statement executed by the Oracle server has an individual cursor associated with it. There are implicit cursors declared for all DML and PL/SQL select statements, and explicit cursors declared and named by the programmer. Explicit cursor functions, like the graphic, like the picture on the screen, is cursors, active set, and stable. Controlling explicit cursors. They declare, create a name SQL area, open, identify the active set, fetch to load the current row into variables, empty is to test for existing rows, return to fetch if rows are found. If rows are not found, return to fetch. If rows found, yes, close. If empty, then if empty is yes, if empty and true or yes, so it will close or release the active set. And if empty is false or no, then it will return to fetch. Controlling explicit cursors. First, open the cursors. Second, fetch a row. Third, close the cursors. Is the whole the way open the cursors. Fetch a row. It's how the way fetch a row using the cursor's pointer. It will continue until empty. Close the cursors. Is the cursor's pointer to close the cursor. Declaring the cursor. The syntax is cursor's names is select statement. Don't include the intus clause in the cursor declaration. If processing rows in a specific sequence is required, use the order by clause in the query. Is the example of declaring the cursor. The declare cursor MP cursor is select employee ID last name from employees. Cursor depth cursor is select stars from departments where location ID 170 begin. Opening the cursor. Syntax is open and cursor name. Open the cursor to execute the query and identify the active set. If the query returns no rows, no exception is raised. Use cursor attribute to test the outcome after a fetch. Fetching data from the cursor. The syntax is fetch cursor name into variable 1, variable 2, record name. Retrieve the current row values into variables, include the same number of variables, match its variable corresponding to the column positionally. Test to see whether the cursor contains row. The example is like this program: loop fetch MP cursor into vmno vname exit when process the retrieve data and loop. Closing the cursor. Close cursor name. Close the cursors after completing the processing of the rows.
Reopen the cursor if required. Don't attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Explicit cursors are attributes. They obtain status information about cursors. The attribute is person is open, with the type is Boolean. Description evaluated to true if the cursor is open. And person not found, the type is Boolean. The description is evaluated to true if the most recent fetch doesn't return a row. Person found, the type is Boolean. The description is evaluated to true if the most recent fetch returns a row. Complement of person not found. Person row count. The type is number. The description is evaluated to the total number of rows returned so far. The person is open attribute. Fetch rows only when the cursor is open. Use the person is open cursor attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open. The example is if not employee underscore cursor person is open, the open employee underscore cursor, and if loop fetch employee underscore cursor. Controlling multiple fetches. Process several rows from an explicit cursor using a loop. Fetch a row with each iteration. Use explicit cursor attribute to test the success of each fetch. The person not found and row count attribute. Use the person row count cursor attribute to retrieve an exact number of rows. Use the person not found cursor attribute to determine when to exit the loop. The example is like that, like this program. You can try to run this program and you will know how this program works. Cursor and record. Process the rows of the active set by fetching values into a PL/SQL record. With this program, we can get employee record, employee ID, and last name. Cursor for loops. Syntax is like that. For record name in cursor name loop, statement 1, statement 2, and loop. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, and close occur. The record is implicitly declared. Cursors for loops. Print a list of the employees who work for the sales department. Cursor for loops using subqueries. No need to declare the cursor. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Di sini kita diminta untuk menjalankan script yang isinya adalah create tabel top docs salary. Tipe datanya number 82. Script ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Kita masuk ke CMD, kita masuk ke command prompt. Kemudian kita masuk ke SQL+, kita gunakan username HR, lalu di sini kita buat, kemudian kita jalankan query ini, create tabel top docs, isinya adalah salary yang bertipe data number, yang 8 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Maka tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya,
pada nomor 2, kita diminta untuk membuat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Dengan keterangan diminta untuk menggunakan perintah define untuk menyimpan nilai N, kemudian melewatkan nilainya pada blok PLSQL block melalui variabel substitusi. Jika 2 pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan masukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Maka perintahnya dari sini set server output on, kemudian define N sama dengan 5, declare vSalary employees.salary %type, dia akan mencontoh struktur dari kolom salary pada tabel employee yang kemudian dimasukkan ke dalam vSalary, kursor emp underscore cost, ini nama kursornya, is select salary from employees order by salary, descending, begin, open emp kursornya, empQuest, loop, fetch empQuest into vSalary. Exit when empQuest percent row count lebih besar dari N. N-nya tadi sama dengan 5. Kemudian dicetak gajinya. Kemudian diinsertkan ke tabel top doc salary, dengan nilainya values vSalary. Kemudian diakhiri end loop, lalu kita keluar dari kursornya, close emp kursor, kemudian N. Jika dijalankan, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai lain. Misal di sini kita masukkan 0, maka apa yang akan terjadi? Maka tidak ada yang ditampilkan. Maka di sini tidak tampil. Selanjutnya jika kita menginputkan lebih dari 0, misal di sini kita pegawainya kita isi dengan lalu kita jalankan, maka dia akan melakukan proses itu terus-menerus dan kita kembalikan lagi menjadi 5. Selanjutnya nomor 3, kita diminta membuat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai yang memuat informasi last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Kita diminta untuk menentukan nomor departemennya, kemudian diletakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID-nya 101 atau 124, maka kita diminta untuk menampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Namun jika tidak, maka kita diminta untuk menampilkan pesan gaji tidak perlu naik. Kita diminta untuk memberikan set echo off, supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Di sini kita set echo off, kemudian define dep ID sama dengan 10, declare VIN name, dia meniru last name yang ada di tabel employee, kemudian kursor, employee kursor is select last name, salary, manager ID from employees, where department ID sama dengan dan dep ID yang di sini. Kemudian begin for EMP record in EMP kursor, kemudian di loop, if EMP record salary kurang dari 5.000 dan EMP record.manager.id sama dengan 101 atau EMP record.manager.id-nya sama dengan 124, maka kita diminta untuk menampilkan menampilkan pesan gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, maka kita diminta untuk menampilkan pesan gaji tidak perlu dinaikkan. Kemudian kita
lakukan end if di sini dan kita tutup dengan end loop, kemudian kita end. Masuk lagi ke command prompt, SQL plus, kemudian di sini kita masuk dengan username HR. Kemudian kita jalankan. Maaf, di sini dia ada yang ketinggalan. Karena kita ingin mencetak dengan DBMS output line, maka kita jangan lupa menambahkan set server output on. Maka di sini akan ditampilkan gaji 4.400 Wellen dengan last name Wellen, maka gaji perlu dinaikkan adalah pesannya. Ya, demikian praktikum kita tentang explicit cursor. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.